Dito na magkakaalaman ang malalakas sa malalakas. Kalakas ng tapik ko. Mendoza. Ganda ng pasa sa gitna. Mesias Sombra. Nakabutas kagad ang asong. Jersey number 7, 2 points. Candaba. Lacuna, dumiretso. Wala, rebound ni Llorca. Blue ball team. Ganda ng pasa sa kita. Bumalik. Wala, rebound ni Llorca. Yun na. Candaba, dumiretso. Side step. Rebound Mesias. Pass break na naman. Lacuna to Mendoza. Mendoza, 2 points. Dos sa dos, palitan ng score. Umbra. Give to Mesias. Driving again. Ganda. Umuupo sa ere. Yun lang. Pass break na kay Llorca. Matik na yan kay Master. 2 points. Llorca. Uy! Ganda ng ikot. Pasa pala yun. Pass break na kay Mendoza. Libre. Two points. Jersey number 12. Mukhang maglalaro si Ibana. Nakasul eh. Katabay, tumira ng 3. Wala. Rebound ni Llorca. Yun na naman. Mesias. Number 30. Lacuna. First personal foul. Ganda ng pasa sa loob. Yun na. Tumatakbo na naman si Lacuna. Aba, kalahin mo? Kala ko itatak yun ah. Kalakas naman. Parang si Jamonet yung pinasahan ah. Kim, Steve Ayobra, ayun na. Pass break na kay Mesias. Wala, rebound ni Candaba. Lacuna, tumira ng 3. Wala. Rebound ni Llorca. Rebound number 22. Mesias driving again. Yun o. Yan ang point guard ng Kibiya. Slasher. Lacuna. Give to Kim, tumira. Wala. Rebound jersey number 22. Mesias again. Ayan na, dumiretso na naman. 2 points from Mesias. Llorca. Oh! Ganda ng perimeter siya. 2 points, Llorca. Basta mga taga-Bicolano, maurap. 5 minutes, 53 seconds. Jersey number 21, 3 points. Pinilit. Rebound, jersey number 22. Naghahanap ng mapapasahan.
Mamaya. Steve Bellorca. Palit na po ha. Kaya lang, wala silang pamalit eh. Hindi pa rin. Misias. Pasto Katabay. Katabay, wala. Rebound, jersey number 22. 22, naghahanap ng papasan. Ganda ng pasa. Steve Bellorca. Prospect Mendoza. Rebound, Ombra, tumira derecho. Side step move. Wala. Rebound, jersey number 24. Sembo. Rip. Nakakuha pa ng panina si Umbra sa ilalim. Ayun na. Favorite showtime ko. Jersey number 24, tumira. Wala. Patay ang butike. Pasto Misias. Wala. Pasa paleo. Yun na. Uy! Wala. Two-point shot. Jersey number 48. Guys, jersey na pass to 33. Ang ganda ng bitaw. Tatlong lamang. Yorka. Give to Mendoza. Tatlo na. Ayun na. Pass break na kay Umbra. 2-point shot, jersey 81. Yorka dumiretso. Ang ganda ng puter. 2-point shot. Yorka. Oy! Yun na naman. Puro turnover ang blue. Yun o. 8 showtime pa o. Ganda ng pasahan talaga. Yun lang. Ayan na. Ayan pa. Yun. Mendoza. 2 points. Behind the pass. Last 2 minutes. First quarter. Jersey number 21. Give to number 22. 8 seconds to shoot. Wala. Rebound Yorka. Yorka. Tumira ng 3. Wala. Rebound jersey number 3. Tumira. Wala. Still by Misias. Iyon na. Nirat-rat na ang Bicolano. Misias again. Umbra. Wala. Number 22, tumira. Wala. Rebound by number 48. Wala. Yorka. Puter na naman sa ere. Tapos na. Sembo. Natitirang oras mo ay 1 minute. Two points, jersey number 12, Mendoza. Ayan na. Misias, tumiretso na. Wala. Still Bellorca. Ayan na, it's showtime na yan, oh. Pinali pa talaga, oh. Ang lupit.
2 points, number 48. Ayan na, Mesias. 1-on-1. 16 seconds to shoot. 14 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Mesias. Wala. Rebound ni Kataboy. Rebound ni Mendoza. 20 seconds. 15 seconds. Jersey number 48, 3 points. Rebound Mendoza. Number 21. Sir, jersey number 21, takin lang po tayo. Lacuna. 2 points, Lacuna. Jersey number 30. Outside. Ang point guard ng Dilaw, Candaba. Jersey number 24, tumira. Wala. Patay. Rebound Mesias, Libre-libre na, oh. Niratsada yan. Biginigay kay Ombra. Wala. Buti na lang, nandun si Mesias. 2 points. Jersey number 7. Lacuna. Lacuna. Tumira na naman. Favorite shot. Steal by jersey number 21. Kagais, Pastumbra, binalik pa. Sayang. Lacuna. Yorka, tumira ng 3. Wala. Rebound ni Kim. Katabay. Mesias. Katabay Mesias. 2 points. Lacuna again. Pinasa kay Kim. Ganda. Yun lang. Sayang. Steal by Umbra. Umbra. Pinilit. Yun na. Yorka. Pass to Kim. Sigurado na yan. Jersey number 5, 2 points. Umbra again. Mesias. Jersey number 30, Lacuna. Jersey number 30, first personal foul. Siguro na? Basket, Mesias. Lima lamang Ng yellow team. Yun na, libre silang una. Wala. Bumalik, pinilit. Akalain mo. Rebound Mesias. Jersey number 30, third personal foul. Mesias.
Jersey number 19. Third team foul. Darul Baida. First personal foul, Yorka. Yellow ball. Time out. Misias, binabantay nila ko na. Misias, still by Candaba. Pass back to Lacuna. Nilayap na lang. Jersey number 21. Jersey number 22, tumira. Wala. Rebound ni Katabay. Katabay, tumira ng tres. Umeke. Wala. Jersey number 24, rebound. Yun na. Nagulang. Umbra. Umbra, dumiretso. Pinilit. Wala. Rebound to Umbra. Umbra again. Rebound Candaba. Liorga. Sigurado na yan. Nothing but net. 2-point shot. Jersey number 19. Misias. Misias driving. Open na open sa gitna. 2-point shot by Misias. Liorga again. Jersey number 33, foul. Misias. Dumiretso. Ganda ng pasa sa ilalim. Sayang. Basket. Jersey number 24. Katabay. Wala. Rebound. Jersey number 24. Ayun na. Ayun na naman yung idol ko. Ganda ng pasa kay Mendoza. Yun na naman, binali pa. Parang ano yun, Skywalker, 13 seconds to shoot. Liorca, 10 seconds to shoot. Mendoza, rebound. Basket yun kay Mendoza. Dinukot sa ilalim. Ten seconds to shoot. Katabay. Rebound Mendoza. Two-point shot. Jersey number 3. Misias. Ipombra. Wala talaga. Inaalak. Sembo. Still by Misias.
Mesias na naman. Jersey number 48. Yes, sir. 14 pala. First personal foul, Katabay. 2 points para kay Katabay. Liorca. Binigay kay number 48. Tumira ng 3. Jersey number 38, 3 points. Guys, Mesias, Katabay again, Katabay, Nile, basket yun. Uy! Sayang. Bali, isa pa lang ang turnover ng Dilaw. Yun na. Sinamantala na ni Mesias. Jersey number 81. Second. 15 seconds to shoot. Liorca, tumira ng 3. Wala. Rebound ni Liorca. Give to Mendoza. Back to Liorca. Ganda ng bitaw. Floater yan. Pag bumitaw sa ano yan, perimeter, sigurado na yan. $13 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Jersey number 2, driving, lumayap, rebound. Katabay again, rebound Mesias. Basket yun para kay Mesias. 1 minute 15 seconds. Jersey number 24, humihingi ng pass sa ilalim. Mesias. Yun na. Umbra. Patay. Basket. Jersey now 81. Traveling violation. 35 seconds. Mesias. Not counted. Jersey number 12, foul. Mendoza, first personal foul. Basket, Mesias. Basket yun, Mesias again. 30 seconds. 25 seconds. Rebound, number 48. Uy! Traveling na tawag ni Red. 15 seconds. 10 seconds. 5
5 seconds. Ayun, maglalaro na si Sir Mob. Takin. Bago sapatos ni Sir, oh. Sir, pakitakin lang. Adidas siya. Hindi pwedeng hindi nakatakin. Sir, pakitakin lang po yung ating uniform. Yan. Lacuna. Pinasok kay tama. Yun na. Napag-iwan na lang. Dinerecho na ni Mesias. Candaba. Kim. Tumira ng 3. Wala. Rebound ni Katabal. Ayun na naman. Nagtatakbuhan na naman ng blue team. Ibra. Jersey number 5. Foul. Basket yun para kay Umbra. Rebound ni Sir Move. Candaba. Kim. Candaba. Tumira ng 3. Wala. Rebound ni Kagais. Mesias. Mesias to Candaba. Uy! Crossover. Ganda ng bigay sa ilalim. Sembo. Oh, tubig. Ganda ng pasa sa ilalim. Basket yun, Jersey Ediwa. Candaba. Lacuna. Thank you. Rebound. Rebound ni Katabay. Yun na. Umbra. Ay, pusa. Tumabi ka dyan. Umbra. Yun na. Uy! Masasagasahan ka dyan. Side step. Tanda ba? Give to Lacuna. Yun. Steal by Mesias. Ayan na. Mesias pinilit. Up. Not count. Time out. Ilang. Number 8, sir. Kagais. Rebound ni Kim. Lacuna. Steal by Mesias. Pass to Katabay. Basket yun para kay Katabay. Candaba. Pinilit. Wala. Patay yung butiki kay Lacuna. Mesias. Pass break to Umbra. Sayang ang turnover. Score na sana yun. Biglang bumaba sa dalawa. Lacuna. Sir Move. Dumidiskarte. Back to Lacuna. Tumira ng 3. Wala. Mesias again. Libre na naman si Umbra. Mesias. Wala. Rebound ni Umbra.
Dalawa lang ang gumagana sa Asul. Katabay. Ganda na Leo. Yan o, dalawa laban sa isa. Rebound ni Umbra. Nagkakagawa na po sila ng bola. Jersey number 8, foul. Candaba, second personal foul. 13 foul. Katabay, tumira. Rebound, number 24. Jim. 10 seconds to shoot. Still by Umbra. Yun na. Sayang. Turnover na naman ang blue team. Tumira ng tres. Wala. Umbra Tumisias. Yun na. Umbra diniretso. Tabla na po. Ang kalamangan. Lorca again. Oh, may nakita sa rep. Jersey number 33, Katabay. Second personal foul. Pinasa sa kalaban. Yun na naman, nag-uuna na naman sila. Umbra. Walang kumukuha ng bola sa Asul. Ready? Tumira. 2-point shot. Para kay number 48. Umbra. Basket yun, Umbra. Traveling violation. Misias. Yun na, hinaras na. Ganda ng pasa kay Umbra. Pumik pa. Wala. Rebound ni Misias. Misias. Wala pa rin. Rebound ni Umbra. Binumpit na. Yun na. May nakita sa rep. Jersey number 12, Mendoza. 14 foul. 14 foul, second personal foul by Mendoza. Misias, naiwanan ng pantay. Wala. Misias again. Number 12. Red penalty. Jersey number 12, Mendoza. Third personal foul. Lima lang yan, no? Lima lang, lima. Kaya pa yan, oh? Hindi, kaya pa yan. Sayang. Rebound. Ibrahim, number 48, tumira, wala. Rebound ni Lorca. Wala pa rin. Number 24. Foul. Nasa gitna daw yung backup.
Jersey number 33. Katabay, third personal foul. Rebound number 22. Saldabea. Misias, dumiretso, tinira. Using the board yun. 2 points kay Misias. Lamang ng isa, ang Judea. Number 48. Back to 24, wala. Rebound ni 21, Kagais. Dumidiskarte. Ganda ng ikot. Ibrahim, yan na. It's showtime na. Lorca, matik yan. Pag hindi kinapos ang blue team din siya, may pag-asang panalo. Misias. Katabay. Wala. Rebound Lorca. Lorca nagtatakbuhan na mga dilaw sa baba. 4 laban sa 2. Rebound Umbra. Matitibay ang resistensya ng blue team. Umbra binitbit. 3 laban sa 1. Binitbit din. 2 points yun. Jersey number 24. Foul. Jersey number 48. Number 48. Penalty. Sayang ang mga free throw. Kung pumasok lahat yun, lamang sila ng 10. Basket yun kay Misias. 1 point. 20 seconds. Lorca. Ibrahim. Basket yun para kay number 48. 15 seconds. 10 seconds. End of third quarter. 5 seconds. Misias. Ganda na yan. Lavisteros, third personal foul. Katabay, third personal foul. Misias. Back to number 21. Ang lakas pa rin na nakakakuha pa ng rebound, no? Yellow team. Sayang. Still, number 22, yun na. Misias, dumiretso. Side step again. Misias, 2 points. Dalawat lamang. Lorca, dumiretso na. Pass to Kim. Basket yun para kay Kim. Pass break by Misias. Yan na, 1-on-1 na. Jersey number 12, blocking foul. Mendoza, fourth personal foul.
1 point, Mesias. Basket again. Kapag hindi ginapos ang blue team, Llorca, pass to Mendoza, back to Llorca. Llorca, matik na yan kay Llorca. Magaling sa perimeter shot. Umbra dumidiskarte. 10 seconds to shoot. 7 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Rebound Katabay. Wala. Jersey number 5. Kim. Assalamualaikum. Wala pa. Mesias tumira. 2 pension para kay Mesias. Dikit lang po ang kalamangan. Jersey number 21. Pa. Kagais. Llorca, perimeter shot again. Lobo ang tira. Mesias, driving. Umbra, rebound ni Mendoza. Pass to Llorca. Llorca to Candaba. Pinilit. Jersey number 8, Candaba, foul. Candaba, third personal foul. Team, 13 foul. Mesias again. Si Mesias ang maasahan. Sembo. 6 minutes, 43 seconds. 41 seconds. Mesias. Ganda ng assist. Rebound Mendoza. Yan na. Nag-iisa na si Candaba. 2 position. Candaba. Bola. Walang kumuha na bola. Six minutes, 16 shot clock. 14 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Katabay. Wala. Rebound ni Kim. Llorca. Ayan na. Tumatakbo na naman. Wala pa. Mesias, number 7. Rebound ni Mendoza. Ala. Rebound again. Time out. Ayun na. Kampaner na. Sigurado na yung kay Kampaner. May natitira pang 5 minutes, 25 seconds, 15 seconds to shoot. Kagais to Kampaner. Traveling violation. Sorpresa yan, sorpresa. Malamang silang magpapalo ngayon. Jersey number 24, tumira na 3. Wala. Rebound ni Kim. Mendoza. Llorca.
Jersey number 7, holding foul. Third personal foul. Second, 13 foul. Kantaba, tumira ng 3. Wala. Pass break to Campaner. Masyadong excited. Masyadong excited sa bola. Misayas, tumiretso. Yun na, ang sinasabi. Jersey number 19. Fourth team foul, yellow team. Wala pa. Basket yun. 1 point. Mesias. Ayun na. Humahabol ang kalamangan ng blue team. Side ball. Yun na. Nagmamantuman na. Oh. Lifting violation. Kitang-kita. Three minutes, 50 seconds. Tiborso. Wala. Rebound. Campaner. Campaner, tumira. Up. Ayun na. Nagkarambula na. Nagkarambula na. Simbol. Blow. Blue team. Laban 24, tumira. Pa! Buenas, 2 points. Jersey number 34. Campaner. Yun na. Up! Istil na naman. Up! Wala. Campaner, tumira ng 3. Patay. Rebound, Yorka. Yorka again, tumiretso. Wala. Basket by Mendoza. Mesias tumidiskarte. Yun. Humihingi na yung screen. Jersey number 34, tumira. Wala. Rebound Mendoza. Yorka. Yun na. Tatlo laban sa dalawa. Up. Number 19, offensive foul. Doñegas. Kagais. Patay. Wala. Rebound. Tiborso. Jersey number 24. Foul. Rep. Sub. Ibrahim. Kagais out. Sige, sir. Nakuha pa ng rebound. Jersey number 24. Basket number 31. Rebound ni Kim. Lurka. Uy! Sayang ang pasa.
Mesias, still by Cantaba. Yun na. Yun na. Binigay pa. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Brought to you by Panadol Extra. May Panadol na Nighttime, may Panadol na Extra Pain Reliever. Kim, tumira na 3. Wala. Rebound ni Tiborcio. Last touch. Pag last 2 minutes, tapos na. Cantaba. Mendoza. Liorca, pinilit. Wala. Rebound Liorca. Pinilit ka naman. Rebound Kim. Liorca, Mendoza. Wala. Mesias. Yan, solo-solo sa baba. Yan ang maganda. Jersey number 19. Yerga, third personal foul. Apat pa lang po ang foul ni Yerga. 1 minute. Sige, sir. Kampanet. Mesias, Cantaba. Mesias. 10 seconds to shoot. 8 seconds to shoot. Umbra. Rebound. Cantaba. Mendoza. 50 seconds. Lorca. Jersey number 12, Campanel. First personal foul. Rep sa tol. Ombra out. Kataba in. Basket para kay Lorca. Rebound, Itiborcio, Mesias. Pinaharas na, 25 seconds. Campanel, 2 points. Cantaba. Sembo. 16.2 seconds. Time out. Yellow team. Rosal or overtime. Blue team po, gilid lang po, gilid. Baka matawagan kayo ng ano dyan. Back to Mendoza. Wala, Kim. 2 points. Walang time out. 7. 5 seconds. Ubus. Kinapos ang blue team. Final score po natin is 63-61. Congratulations, the young team. Draw of fighter.